आदाब से मैं हूं सफीउल्लाह। आप देख रहे हैं 4 टीवी खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियासत में कई हजार किलोमीटर सड़कों के मरम्मती काम बाकी और महकमे इमारत शुआरा का खजाना खाली। बेल्ट शॉप्स गैर सरकारी, बर्खास्तगी के तमाम मुमकिना इकदाम करने SHG खवातीन को वजीर आला का तयफ़ुर। असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी के इजलास का पीर को आगाज, महकमे तालीम के मुतालबात ज़ैर गौर। ई रामाकृष्णन काउंसिल में नए अपोजिशन लीडर अरकान आमिला के इजलास में फैसला। और यूपी हुकूमत की बदउनवानियों के खिलाफ बीजेपी की रैली, कई पार्टी कायदीन गिरफ्तार। और अब खबरें तफसील से। महकमे इमारत शुआरा के लिए सन 2013 और 14 के बजट में अच्छी खासी रकम मख्तस की गई थी, लेकिन पता चला है कि कामों के लिए महकमे के पास फंड्स मौजूद नहीं हैं। 1 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश करने वाली हुकूमत ने 4,700 करोड़ रुपए मंजूर तो किए, लेकिन ये रकम सन 2012 और 13 के मंजूर शुदा कामों में ही सर्फ हो गई है। महकमे ने मजीद 2,500 करोड़ रुपए मंजूर करने के लिए वजीर आला से नुमाइंदगी की है। मसला यह है कि गुज़िश्ता कई सालों से मनसूबा जाती बजट से दरकार रकम मंजूर नहीं की गई थी, जिसकी वजह से करीब 17,000 किलोमीटर तवील सड़कों की मरम्मत के काम मुकम्मल नहीं हो पाए। लिहाजा जारिया बजट से रकम गुज़िश्ता साल के कामों में सर्फ की गई। नतीजा यह हुआ कि आने वाले साल के कामों की अंजामदेही के लिए 1 रुपया भी मौजूद नहीं है। इस पर रचाबंडा प्रोग्राम के दौरान 600 करोड़ रुपए की लागत से सड़कों की तामीर से मुतालिक वजीर आला के ऐलानात ने ओहदेदारों को परेशान करके रख दिया है। इसके अलावा सन 2012 के दौरान CBI की चार्जशीट में नाम आने पर महकमे के वजीर धर्मा प्रसाद ने खिदमात से दूरी इख्तियार कर ली थी। इस दौरान ओहदेदारों ने मनमानी मंजूरियां दे दी और फिर यह सूरत हाल पेश आ चुकी है। मुतालिका वजीर और ओहदेदारों ने उस सूरत हाल से वजीर आला को वाकिफ करवा दिया है। मालिया की कमी का असर दीगर महकमों पर भी पड़ रहा है। चुनाचा अहम वज़रा को भी सिर्फ 30 करोड़ तक के कामों को मंजूरी देने तक महदूद कर दिया गया है, जबकि दीगर वज़रा तो सिर्फ 20 करोड़ तक ही मंजूरी दे सकेंगे और अरकान असेंबली की हद तो सिर्फ 10 करोड़ तक रखी गई है। अब देखना यह है कि पार्टी और हुकूमत की मरम्मत में मसरूफ वजीर आला सड़कों की मरम्मत के काम में किस हद तक कामयाब हो पाएंगे। वजीर आला किरण कुमार रेड्डी ने तयखुन दिया है कि बेल्ट शॉप्स को बर्खास्त करने के लिए तमाम मुमकिना इकदाम किए जाएंगे। मशरकी गोदावरी में सेल्फ हेल्प ग्रुप की खवातीन के साथ दूबदू प्रोग्राम के दौरान वजीर आला ने कहा कि बेल्ट शॉप्स सरकारी तौर पर नहीं चलाए जा रहे हैं, इसीलिए इसके खिलाफ सख्त कदम उठाया जाएगा, क्योंकि इससे खवातीन को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वजीर आला ने कहा कि आइंदा 2 सालों के दौरान हर घर में बैतुल खला की तामीर को यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने बंगारो तल्ली और अम्मा हस्तम स्कीमों के खदोखाल पर तफसीली रोशनी डाली। इस प्रोग्राम में मरकजी वजीर जयराम रमेश ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उनके अलावा कई अवामी नुमाइंदे भी प्रोग्राम में शरीक थे। चीफ मिनिस्टर ने खवातीन के सवालात के जवाब दिए। ఇంకొక ప్రధాన నిర్ణయం ఈ సంవత్సరం తీసుకోవడం జరిగింది। 10వ తరగతి చదివిన తర్వాత అంటే పోస్ట్ మెట్రిక్ పిల్లలు చదువుకునే వారికి హాస్టల్స్ లో చాలా పెద్ద ఎత్తున డ్రాప్ అవుట్స్ ఉంటున్నాయి కాబట్టి
హాస్టల్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయని పరిశీలన చేసినప్పుడు ఎస్సీలకు సంబంధించి కేవలం 5 హాస్టళ్లు మాత్రమే రాష్ట్రమంతా ఉన్నాయి. ఎస్టీలకు సంబంధించి కేవలం 27 హాస్టళ్లు మాత్రమే. रियासती असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी के इजलास का पीर 6 मई को आगाज होगा। पीर को सुबह 11:30 बजे से शाम 5 बजे तक महकमे आला तालीम और फ़नी तालीम के मुतालबात ज़र का जायज़ा लिया जाएगा, जबकि 7 मई को महकमे सानवी तालीम और उमूर नौजवानान के मुतालबात ज़र पर गौर व खौज होगा। कानूनसाज कौंसिल में अपोजिशन कायद की हैसियत से के रामाकृष्णडू का इंतखाब अमल में आया है। तेलुगुदेशम के दफ्तर में मुनक़दा पार्टी अरकान आमिला के इजलास के दौरान ये फैसला किया गया। वी गंगाधर और एन राजकुमारी नायब अपोजिशन कायदीन होंगे, जबकि सेक्रेटरी की हैसियत से मोहम्मद सलीम को चुना गया है। इस सिलसिले में सदर तेलुगुदेशम ने एक मकतूब सदरनशीन कौंसिल चक्रपानी को रवाना कर दिया है। वाज़ेह है कि अब तक कौंसिल में अपोजिशन कायद की हैसियत से वीरभद्रा राव खिदमत अंजाम दे रहे थे, जिन्होंने इस बार कौंसिल का टिकट ना दिए जाने पर वायएसआर कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली है। गवर्नमेंट चीफ विप जी वेंकट रमना ने रिमार्क किया है कि तेलुगुदेशम एक ऐसी पार्टी है जिसकी एक्सपायरी डेट गुजर चुकी है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अब तेलुगुदेशम पार्टी कायदीन को ही पार्टी पर भरोसा नहीं रहा, इसीलिए वो पार्टी छोड़ने के लिए पर खोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वायएसआर कांग्रेस की उतरती हुई हवा से शर्मिला भी मायूस हैं, इसीलिए वो कांग्रेस पार्टी और किरण कुमार रेड्डी हुकूमत पर तनकीदें कर रही हैं। उन्होंने शर्मिला को मशवरा दिया है कि वो अच्छे वकील की खिदमत हासिल करके अपने भाई की जमानत करवा लें, वरना उनकी मायूसी में और इजाफा हो जाएगा। वेंकट रमना ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत अवाम के लिए बहुत कुछ कर रही है और आइंदा भी मजीद इक़दामात करेगी। कोंडा सरेका की कांग्रेस में शमूलियत से मुतालिक एक सवाल पर उन्होंने कहा कि इस बारे में फिलहाल कुछ नहीं कह सकते। వాస్తవం అందులో కేసులు ఆర్కు మీరు చెప్పేటువంటి దాంట్లో వాస్తవం లేకపోతే న్యాయస్థానాలు ఈరోజు భారతదేశంలో ఎవరికైనా న్యాయ వ్యవస్థ మీద అందరికీ నమ్మకం ఉంది. ఆ న్యాయ వ్యవస్థ మీద నమ్మకం ఉంటే చేయండి. అంటే అది కాకుండా మమ్మల్ని ఎందుకు రోజు పొద్దుస్తమానం మమ్మల్ని తిట్టడము మా ద్వారా మీరు ఏదో ఆనందపడడం తప్ప లేవు ఉండదు అనేది వారికి ఒక సలహా మాత్రం ఇవ్వడం జరుగుతుంది. కోర్టు నుంచి జైల్లో ఉన్న వ్యక్తి ఎప్పుడైనా రేపు వస్తే ఆశపడడం తప్పేం లేదు. కోర్టులో కేసు ఆర్గ్యుమెంట్ అయిన ప్రతిసారి వస్తుందని ఆశపడతా ఉన్నారు. ఈసారి కూడా మా జూపూడి కానీ ఇంకేమైనా ఆశపడితే తప్పేం లేదు. వారు మాకేమో ఎవరితో ఒప్పందాలు కానీ వెళ్ళలేదు. ఎవరైనా మీరు ఇదే చాలా గ్రామాలలో ఇక్కడిక్కడ పోయినా కొన్ని కేసులు ఏమైందంటే రేపు వస్తుంది బెయిల్ ఎల్లుండి వస్తుంది చెప్పుకుంటారు. ఇది ఏ కేసు అయినా కానీ కేసును బట్టి వారు కూడా ఆశపడతా ఉన్నారు. వారు నిజంగా ఆ రకమైనటువంటి ఆశపడడంలో వారు ఆ పార్టీ నాయకులుగా వారు చేసేటువంటి ఆశక్యం తప్పు ఉండదు అనుకోలేదు. కానీ వాస్తవాలన్నీ కూడా న్యాయస్థానంలో తెలుస్తాయి. మనం అనుకోవడం కాదు, మనం అనుకునేది ఒకటి, అక్కడ జరిగేది మరొకటి ఉంటుంది. ఈ రోజు చట్టం रियासती हुकूमत ने कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बरखी कटौती से राहत दे दी है। हुकूमत ने सिलसिले में एक आला सतही इजलास में फैसला लेते हुए, जिसकी सदारत चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने की थी, मज़कूरा सनतों के लिए 15 मई से बरखी कटौती बर्खास्त कर दी है। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने ओहदेदारों से कहा है कि वो योमिया बरखी पैदावार को यकीनी बनाते हुए 240 से 250 मिलियन यूनिट बरखी पैदा की जाए। यूपी हुकूमत की बदउनवानी के खिलाफ रियासती बीजेपी ने पार्क लिंगमपल्ली से एक एहतजाजी रैली निकाली। सीनियर पार्टी लीडर्स बंडारू दत्तात्रेय, वेंकैया नायडू, रियासती सदर किशन रेड्डी और कई कायदीन और कारकुनों ने रैली में हिस्सा लिया। पुलिस ने आरटीसी कल्याण मंडपम के करीब इन कायदीन को गिरफ्तार कर लिया।
قبل ازیں ریلی سے خطاب کرتے ہوئے وینکیا نائیڈو اور کشن ریڈی نے کہا کہ یو پی اے حکومت نے بدعنوانیوں کے تمام ریکارڈز توڑ دیے ہیں. عوام کا پیسہ عوام کے پاس نہیں بلکہ کانگریس کی جیب میں جا رہا ہے. عوام حکومت سے بیزار ہو چکی ہے اور حالیہ ریلوے اسکیم کے بعد تو مرکزی حکومت اقتدار پر رہنے کے حق سے محروم ہو گئی ہے. ఒకటి ఆ నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్, నేషనలిస్ట్ కాంగ్రెస్, ముస్లిం లీగు ఈ మిగిలి ఉన్నాయి. వెనక నుంచి ఇండైరెక్ట్ గా మజ్లిస్, దీనికి ఉండేది ఒక ఓటు. ఆ నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ ఉండేది 2 ఓట్లు, ఆ ముస్లిం లీగ్ ఉండేది 1 ఓటు. వీళ్ళందరూ కలిసి ప్రభుత్వాన్ని ఎంతకాలం నిలబెడతారో మనం కూడా చూద్దాం. ప్రభుత్వం ప్రజా ఒత్తిడికి లొంగి ప్రధానమంత్రి రాజీనామా ఇచ్చే రోజు వస్తుంది. ఇందాక రత్నయ్య గారు చెప్పి నేను విన్నాను, బన్సల్ పోతాడు, అశ్విని కుమార్ పోతాడు. ఆ కుమారును సమర్థిస్తున్నట్టే ఇంకా పెద్దవారు కూడా పోయాడు. ریاستی حکومت نے زیر التوا بی پی ایس اور ایل آر ایس کی درخواستوں کی یکسوئی کے لیے 31 مئی تک توسیع کر دی ہے، لیکن اس دوران کوئی نئی درخواست وصول نہیں کی جائے گی. ذرائع کے مطابق آخری تاریخ میں توسیع کے لیے حیدرآباد میٹروپولیٹن ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور دوسرے لوکل باڈیز مطالبہ کر رہی تھی. رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالہ نے آسمان گڑھ ملک پیٹ میں میڈیکل کیمپ کا افتتاح انجام دیا. ریڈ کراس ہاسپٹل اور نووا نارڈسک تعلیمی فاؤنڈیشن کی جانب سے منعقد کیے گئے اس کیمپ میں ماہر ڈاکٹرز نے رجوع ہونے والوں کے مختلف طبی معائنے کیے اور انہیں دوائیں بھی مفت سربراہ کی گئیں. اویسی اسکول آف ایکسیلنس میں سمر کیمپ کا آغاز ہو گیا ہے. اسکول کی مینیجنگ ڈائریکٹر عائشہ روبینہ نے میڈیا کو بتایا کہ سمر کیمپ میں بیوٹیشن، ٹیلرنگ، لیب ٹیکنیشین اور نرسنگ کورسز کے علاوہ دوسرے کورسز کی بھی تربیت دی جائے گی اور تربیت حاصل کرنے والوں کو روزگار کے مواقع حاصل ہوں گے. انہوں نے مزید بتایا کہ کنسٹرکشن کے کورس بھی شروع کیے جائیں گے. اس موقع پر مجلس کے جنرل سیکریٹری اور رکن اسمبلی چار مینار سید احمد پاشا قادری نے اسکول میں نمایاں کامیابی حاصل کرنے والے طلباء میں سرٹیفکیٹس تقسیم کیے. سمر کیمپ کی تقریب میں اراکین بلدیہ وجاہت علی خان اور سلیم بیگ نے بھی شرکت کی. اچھی بات یہ ہے کہ یہاں نشیمن نگر میں بھی اب نیک کے کورسز ہوں گے، نیشنل اکیڈمی آف کنسٹرکشن، جس کے جانب سے سول سپروائزر، الیکٹریشین، پلمبنگ کے بھی کورسز فری میں کیے جائیں گے اور اس کے بعد جابز کا بھی اہتمام ہوگا. اور یہاں نشیمن نگر میں 1500 لڑکیاں کورسز کرنے آتی ہیں سمر میں ہر سال، اور یہ 7 سال سے یہ کورسز یہاں چل رہے ہیں اور بہت لڑکیاں اپنا خود کا پارلر، اپنے خود کی ٹیلرنگ یونٹ سٹارٹ کیے ہیں اور خود کما رہی ہیں اور اکنامکلی انڈیپینڈنٹ ہو گئی ہیں. تو یہ لوگوں کے لیے، یہ لڑکیوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے کہ وہ لوگ آئے اور سمر کے چھوٹے کورسز کریں تاکہ وہ لوگ خود اپنے پیروں پہ ٹھہر سکتے ہیں. ایم سیٹ امتحان میں تاخیر سے پہنچنے والے امیدواروں کو واپس کر دیا جائے گا. ذرائع کے مطابق میڈیسن اور انجینئرنگ میں داخلوں کے لیے 10 مئی کو ہونے والے اس امتحان میں 3,96,000 امیدوار حصہ لے رہے ہیں، جو ایک ریکارڈ ہے. یہ امتحان ریاست کے 735 مراکز پر منعقد کیے جائیں گے. انجینئرنگ کے لیے ٹیسٹ صبح 10 بجے سے 1 بجے تک منعقد ہوں گے، جبکہ میڈیسن کے لیے 2:30 بجے سے 5:30 بجے تک منعقد ہوں گے. نتائج کا اعلان 2 جون کو کیا جائے گا. مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے ریگولر کورسز ایم اے، ایم فل اور پی ایچ ڈی کورس میں داخلوں کے لیے پیر 6 مئی آخری تاریخ ہے. اس کے علاوہ بی ٹیک، ایم بی اے، ایم ایس سی، ایم سی اے، ایم سی جے اور یونانی فارمیسی میں داخلوں کے لیے بھی پیر تک فارم داخل کر دینا ہوگا. پوسٹ گریجویٹ طلباء کو ماہانہ 1,000 روپے، ایم فل اور پی ایچ ڈی طلباء کو
ماہانہ بالترتیب 5,000 اور 8,000 روپے اسکالرشپ دی جائے گی۔ دور دراز کے طلباء کے لیے ہاسٹل کی سہولت بھی دستیاب ہے۔ مزید تفصیلات مانو کی ویب سائٹ سے حاصل کی جا سکتی ہیں۔ رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالہ نے اپنے حلقے میں 2 مقامات پر بلدیہ سمر کوچنگ کیمپس کا افتتاح انجام دیا۔ رکن اسمبلی نے چھاونی ڈویژن میں کراٹے کے سینٹر کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر رکن بلدیہ مرتضی علی بھی موجود تھے۔ کھلاڑیوں میں سپورٹس میٹیریل تقسیم کیا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے نیو ملک پیٹ باسکٹ بال گراؤنڈ میں سمر کیمپ کا افتتاح کیا اور کھلاڑیوں میں میٹیریل بھی تقسیم کیا۔ سنگا ریڈی میں مسلم ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے 1 روزہ مفت ختنہ کیمپ منعقد کیا گیا۔ چار مینار دواخانے کے ڈاکٹرز نے 270 بچوں کی ختنہ انجام دی۔ اس سوسائٹی کی جانب سے 9 مئی کو میدک میں بھی مفت ختنہ کیمپ منعقد کیا جائے گا۔ موسم گرما کے آغاز سے ہی شہر میں جگہ جگہ پینے کے پانی کی سبیلوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، لیکن ان میں سے بعض ایسے آبدار خانے بھی ہیں جو صرف سیاسی تشہیر کے لیے لگائے گئے ہیں اور راہ گیروں کو وہاں پینے کے لیے پانی ہی دستیاب نہیں ہے۔ خیرت آباد، ماساب ٹینک، گاندھی بھون جیسی مصروف ترین سڑکوں پر ایسے کئی ناکام آبدار خانے موجود ہیں۔ ان ناکام آبدار خانوں میں ایک ماساب ٹینک کا آبدار خانہ بھی ہے جس کو آوارہ کتوں نے اپنا ٹھکانہ بنا لیا ہے۔ حبیب نگر کے علاقے میں 2 افراد کو درانتی سے حملہ کر کے شدید زخمی کر دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق سبحان پورے کے رہنے والے عبدالحمید کی شادی 10 سال پہلے ان کے مکان کی روبرو رہنے والی ایک خاتون کے ساتھ ہوئی تھی۔ یہ شادی شدہ زندگی ابتدائی 3 سال تک خوشگوار رہی، لیکن پھر آج سے قریب 6.5 سال پہلے ان میں جدائی ہو گئی۔ خاتون کے چھوٹے بھائی مجیب نے اپنی بہن کے ساتھ ہوئی زیادتی کا بدلہ لینے کے لیے اتوار کی صبح اپنے 6 تا 7 ساتھیوں کے ساتھ عبدالحمید کے مکان پر حلہ بول دیا۔ یہ لوگ مکان کا دروازہ توڑ کر گھر میں داخل ہوئے اور عبدالحمید اور ان کے بڑے بھائی پر درانتیوں سے حملہ کر دیا۔ اس واقعے میں عبدالحمید شدید زخمی ہو گئے ہیں جبکہ ان کے بڑے بھائی معمولی طور سے زخمی ہوئے ہیں۔ حبیب نگر پولیس نے دفعہ 307 کے تحت ایک کیس درج کر کے مفرور افراد کی تلاش شروع کر دی ہے۔ شمشاباد کے علاقے نرکوڈا میں ایک ذہنی طور سے معذور خاتون کی عصمت ریزی کا واقعہ پیش آیا ہے۔ مقامی افراد نے میڈیا کو بتایا کہ ظہیر آباد کے رہنے والے شنکر نے 35 سالہ خاتون کے ساتھ جنگلاتی علاقے میں یہ حرکت کی۔ مقام واقعے کے قریب ٹھہرے ہوئے آٹو ڈرائیور نے شنکر کو پکڑ کر شمشاباد پولیس کے حوالے کر دیا۔ آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ ریاست میں کئی ہزار کلومیٹر سڑکوں کے مرمتی کام باقی اور محکمہ عمارت و شعرہ کا خزانہ خالی۔ بیلٹ شاپس غیر سرکاری، برخواستگی کے تمام ممکنہ اقدامات کرنے SHG خواتین کو وزیر اعلیٰ کا تحفظ۔ اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے اجلاس کا پیر کو آغاز، محکمہ تعلیم کے مطالبات زیر غور۔
पी रामाकृष्णुडू कौंसिल में नए अपोजिशन लीडर, अरकान आमिला के इजलास में फैसला। और यूपी हुकूमत की बदउनवानी के खिलाफ बीजेपी की रैली, कई पार्टी कायदीन गिरफ्तार। इसी के साथ ही 4 टीवी खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।